বৃদ্ধিবাজারে তীব্রামতার সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শনিবার বিকেল 4:30 জানা যায় শঙ্কুমাবাড়ি এলাকায় বৃদ্ধিবাজারে তীব্রামতার এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তীব্রামতার ইয়ত ত্রিপুরা ফেডারেশন, ত্রিপুরা ওমেন ফেডারেশনের নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন 12 টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলুই সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিনের এই সাংগঠনিক বৈঠকে আগামী দিনে তীব্রামতা দলের শক্তিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে আলোচনা করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলুই। পাশাপাশি তীব্রামতা দল থেকে কর্মীরা যেন অন্যত্র দলে না যান সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত তীব্রামতা কর্মীদের শপথ বাক্য পাঠ করান বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলুই। এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলুই। नासिक टिप्रासाराव तिनी जगन आशा लाई दङ ओ ति पाके जुक्तिलो जों पाके जक बे इन्फर्मेसन खाने होगोन जिनि लेजन कमिटी जिनि जे अर्गनाइजेसन जा जों खाया नामनि अवश्य भारतै जों मजबुत थानाय एवं बसकांगो जिनि विलेज कमिटी इलेक्शन दङ ओ विलेज कमिटी इलेक्शन तीब्रामतानो कायसा पार्टी जे पार्टी बसकांगनि जे बिसि इलेक्शन बिसि ओ जे बिसि ओ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कबांगै फाइनाय अबसि बियो विश्वास एवं जिनि विश्वास दङ एवं आगामी दिनो ओ जे बिसि इलेक्शन थ्रुतै जिनि कथा मनिटरिंग कमिटी जों माननाय कथा जिनि वानसुम बर्न सुंथुय माननाय पब्लिक रोनो जों डेभलपमेंट सामथाबो गाहाम थाय माननाय एवं अबनो जिनि आशा भरसा नारगै दिनि जे जत देशवासी नमन कयनामो जों थांसा मातनाय कारण थांजन एकमात्र मन्त्र जिनि जे फ्यूचरना जों राखै माने जिन दाबिनो जों माननाय बागै अ थांसा मातनाय खामालक लायनाय कारण जिन तकसे तामने जों खालक लाया ओ किसी जाबैनो बर खरजन ताय खरसा हामिया सालायो किसी जाबैनो ताय खरसा बर ताय जरे लायो अमाय इंगियावै जों एकमात्र जिन बर विश्वास खाय दंनो जिन बसकानि जे आन्दोलन जिन बसकानि जे मुभमेन्ट अमसं जाबाय थांसा बानायखौ नुनो मोनो आं देशवासी आह्वान जानावो देशबासि आं कयमन दङ जों थांसा मातनाय बबाय मोजां कयमन थेंक इउ।